Team Triple G versus Team Guadalupe. Team Guadalupe wins game 1 mga kaibigan. Okay na itong triple bakbakan na diri sa Lucana, Calunasan, Cebu City. Sponsor dia ni Mayor Michael Rama, Congressman Ido Rama, Cebu City South Councilors. Labi na gyud ni Ginhawa Delpin Francis Paris mga kaibigan. O nila ni Dondon na Ontiveros mao na ato ang mga kaibigan. Aron acting Vice Mayor si Arian. City Councilor. Arian, dalawa no, suda kay na sila. O na ito ang mga sponsor ha. Organize ni Boss Carlo Ibarita under Ryan Ruby Promotion. Hoy, kausi ko na diha kini hoy. Kinikhanay na. Wakabot ang tirang ayan. Ono 0 ha in favor of Team Triple G sa atong game to ha. Shout out na yan ni Boss Kirat. Inatinda si Boss Kirat. Boss Juntox Cabreros, shout out. Lamat. Nah, Laras Kunsyal. Buen. Ono Igualis. Shout out sa ni Konsyal Silso Gabunada, atong konsyal diri sa Calunasan. Atong amigo nga konsyal diri sa Calunasan. Shout out Konsyal Silso Gabunada. Igualis ono atong score, Igualis ono. Dos ono. Sorry konsyal. Sipiat. Kini serbisyo konsyal. Lah, dua nagatapog na. Apa ka oy? Sus bullseye ang corner. Courtesy sa tira ni Shantoy Labra. 3-1 na. 3-1 in favor of Team Guadalupe. Kini para 4. Here comes konsyal Gierno ko. Shantoy again. Paka biyang bulan Shanto. Yung ni Dari. Ay! Tara! Awa na. Patay hastang ukok. Grabe nagkapanaway na. Patay hastang ukok. 1-4 na. Kini para 5. Servisyo konsyal Gierno ko. Shout out din ni Muslong ha. Atong idol Muslong. Darlene, nice defense. Darlene again. Lami pagkatira. Bati lang ang resulta. Shout out ha, Boss Charlie Milan. Boss Roy Tuico. Papa Derek Lasar, Manuel Eliezer Traya, shout out. 4-1 ha in favor of Team Guadalupe. Shantoy. To ayan. Darlene. Side out. Dili bakkan. Kung maap ka ni gabi ko suwa ka na. Servisyo Shantoy Labra. Para 5 ni. Shantoy binumba sa Aires. Saudi Jomar. Shantoy again. Out ball. 1-4. Servisyo ayan. Shantoy. To Jomar. Shantoy. Nakuha pa. Konsyal G. Wala buyok Team Guadalupe. Tumagos ang tira ni Shantoy Labra. Yan tagay. Pinawayo na. Servisyo para 5. Tuagsik ang bola Jojo. Shout out niya ni Boss Tony and Mama Maricel Pasat Chimpo. Ang tagiya ha sa Maricel and Tony Chicharon. Shantoy. Netbag. Shout out sa des akong Yoyo. Si Yoyo Emiliano Borborquiano. There's a good and cute. Servisyo Jo Maroma. Black Panda. O Jojo. Konsyal G. Tok mo ni Jojo. Nabasa ni Konsyal. Nice defense. Heavy rainfall. Nice exchange mga kaibigan. Bohos. Bumuhos si Jojo mga kaibigan. Answer by Konsyal. Napalood na si Konsyal mga kaibigan. Sila Konsyal. Team Guadalupe's ball. Here comes Konsyal Giano ko para size. Jojo. Darlene.
Wah, kaabot, Darlene! Buong makaremotira yan, oy. Servisyo Jojo. Net bag. Ano lagi tani kung guwang na, pre. Servisyo Shantoy. Shantoy again. Nabitay na Shantoy. Wara. Katong tiraha. Wajib ko lupigo ka pre to. Wah, kaek ang depensa ni Darlene. Ono 5, ono 5. Servisyo ayan. Shantoy. Ni Jomar. Shantoy again. Tuar jo dito ang weak spot sa team Tripology. Balik-balikan sa team Guadalupe. Kini para sa servisyo The Black Panda. The Black Panda gidagan. Lah. Shantoy. Tagak. Ang higag The Black Panda oy. Change court. Size ono in favor of team Guadalupe sa atong game to ha. 5-point lead sa team Guadalupe atong game to. Lobo gihatag ni Jojo, ipikang Darlene. Sabod sa kuryente. Puntos 7-1 na, 7-1. Jojo, to Shantoy, tokpo ni Shantoy. Gilawag sa tirong. Lah, ang gagablock Panda Glaras eh. 8-1 na, 8-1. Salamat daw. Servisyo para 9. Ano ba? Shantoy to Jomar. Shantoy. Dive si Shantoy toy. Side out, side out. Team Triple G's ball. Servisyo Jomar Roma. Para dos. Shantoy to Jojo. The Black Panda. Jomar. Jomar again. Medyo nabitay na Shantoy. Lah! Wah, kaabot ang tira ni Consial Gierno ko. 2-8. Here comes Jomar Roma para 3. Jomar again. Namukbok na si Jomar Roma. Loh, tagak. Patayas na Black Panda. Wakadagan. Wakadagan ang The Black Panda. Chris, kini para 4. Chris 8 ha. Jojo, torag hiwing Jojo eh. Ay hiwi ajo, kay di masaw Jo. Kini para 5, servisyo Jomar. The Black Panda, overhead shot. Wah, kuha pang Jomar oh. Ayan. Kumbati, kini. Good item na, wapa. Buni gol, kay buhi pa gol. Love, Jojo. Pikan sang Shantoy na. Lubog na. Spike-an Thundero shot coming from Shantoy Labra. Side out, side out. Here comes Consial Gierno ko para 9. Jojo, Shantoy, gipakat-kat ni Shantoy oh. Lah, kaniha. Out ball. Tuas atop pitog pa. 9-4 na, 9-4. Servisyo Consial Gierno ko. The Black Panda milapdos. Gitabangan biag lapdos ni Shantoy si The Black Panda, grabe po pang lapdos eh. J's 4 na, J's 4. Servisyo Consial J para 11 na. 11-4. Wana, on the hill na. Nagpatong na sa bungtod ang team Guadalupe para champion na. Servisyo Consial J. Shantoy may bundak, net bag.
Servisyo Jojo para 5. Konsihal. Jojo. The Black Panda butang dari pikas kili do. Inside kayo. Ito sa laya. Side out, side out. Servisyo Shantoy para daw para champion na. The Black Plandaan Shantoy ilog sa bula. Wala, daog na. May champion ng Team Guadalupe sa atong undercard bakbakan. Congrats Konsyal JR Noco, Darlene The Black Plandaan, Shantoy Labra. Team Guadalupe.